ବାପାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ରେ? ଆରେ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ବାପାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି? ଆରେ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? କହ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ବାପାଙ୍କ ବ୍ରେନରେ ଆଘାତ ଲାଗି ବାପାଙ୍କ ଗୋଟେ ସାଇଡ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା। ବାପା ଆମର ଆଉ ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଲୋ। ମୌସୁମୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିସାରିଛି। ବାପାଙ୍କ ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ପାରାଲିସିସଟା ଭଲ ହବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବି କିଛି କାମ କରୁନି। भाई छोटा बापा असह्य बो निश्चय बौरी मो पढ़ा कथा छाड़ गोटे कि दिगला दी मुदा खाइबे केमिति रोगिना बापाटी को प्रतिदिन मेडिसिन दरकार से मेडिसिन खाइबे केमिति बुझे आगो को हमको जेमिति भोक विकल रे मरी बाबू पड़िबो। ए भाई ए बो ए सुमी आसो आसो हम समस्त एमिति यंत्रणायक परिस्थिति सृष्टि पड़िबा आसो आसो हम समाज रे किछुबी आत्महत्या करियो। चुप हो जा तू से बापा कथा पाटे धरना से बापा कथा। अरे दीपू तो राम भाईटा सिना पाठ पढ़े हेले गीता भागवत महाभारत कौन सुन महाभारत अर्जुन को श्रीकृष्ण कहते हे सखा धनंजय अरे युद्ध कर हारिबा जितिबा सही ऊपर वाला ही बुझिबे युद्ध न करे हारी जीवटा गोटाए का पुरुष पुनिया तेणु में समस्त जीवन युद्ध करिबा हारिबा जितिबा सही जगतर नाथ जगन्नाथ ही बुझिबे। ए दुख रो बचो को मोई होनी रे कासी ए दुख को सही होनी बोलो लिखिती दौला सना बड़ा को भारी हुए जे रहे तड़को ए बहु सुख दुख परा लिखिती दीटा पड़ला केतबले सुख भारी हेइचा तो केतबले दुख भारी हेइचा हल बहु जगन्नाथ परा हमको जन्म देइछंती से हमर सुख दुख कथा चिंता करेनि जगन्नाथ हमको जन्म देइछंती माने आज हमको से दुख देइछंती काली से निश्चय सुख देबे मु सत कहछि देबो जहा को दुख पाइबार अभिशाप अछि ताको सुख मिलिबार आशीर्वाद भी थिबो। ताले तो मते कहो मो तोदरे नारो नाउरी हबो की तोरे अंध पुओ काशी बापा को मोर प्रतिदिन मेडिसिन दरकार बापा सबुदिन मेडिसिन खाइबे चाउल रहले घरे चुंगी चढ़ीबो आजि ठारो हम घरे हो केही उपास रहिबेनी मु पाठ पढिबी केमिति तोर जते टंका खर्च हबो मु तते पाठ पढेइबी बापा सबुदिन मेडिसिन खाइबे तू पाठ पढ़ी डाक्टर हबु हम सुमीर बाहागर हब ए सब काम ए अंध काशी करिब आजि ठारो ए परिवार बोझको ए अंध काशी ता कांधरे कांधेइब की बचो तो मोई होरे तो पर अन्य माने को पर बचो हेइछो आशा बारी की भरोसा करिछो एते बड़ा दुस्साहस तू करूछु केमिति आशा बारी की भरोसा करिनि लबो भरोसा करिछि सेही जगतर नाथ जगन्नाथଙ୍କୁ
ଛଡ଼ା ବୋଉ ମୋ ଆଶା ବାଡ଼ି ପରା ମୋ ଭଉଣୀ ଅଛି ସେ ହାତ କାଢ଼ି ମତେ ବାଟ ଦେଖେଇଦବ ତାରି ଆଖିରେ ମୁଁ ଦୁନିଆ ଦେଖିବି ଆଉ ଝଡ଼ ଆସିଲେ କହିବ ଏ ଭାଇ ଝଡ଼ ଆସୁଛି ଆଉ ସେ ଝଡ଼ ଆଗରେ ଏ କାଶୀ ପାହାଡ଼ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଯିବ ଆଉ ଚିତ୍କାର କରି କହିବ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ଜଗନ୍ନାଥ ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ତୁ ହାରିଯିବନି ଦାସୀ ହାରିଗଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବିନି ର ବୋଉ କି ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବିନି କି କର୍ମକୁ ଦୋଷ ଦେବିନି ଦୋଷ ଦେବି ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବି ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ତମେ ଯଦି ଦେଉଳର ସିଂହ ତମେ ଯଦି ଗରିବର ବନ୍ଧୁ ତମେ ଯେମିତି ଗଜର ଗୁହାରି ଶୁଣିଥିଲ ତମେ ଯେମିତି ମୃଗୁଣୀର ଗୁହାରି ଶୁଣିଥିଲ ତମେ ଯେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀର ଗୁହାରି ଶୁଣିଥିଲ ଆଜି ସେମିତି ଅନ୍ଧକାଶୀର ଗୁହାରି ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ତମ ଚରଣରେ ଚରଣାର ବିନ୍ଦ ଭକ୍ତି ଭାବ ହୋଇ କୁଳକୁ ସରତା ଚରି ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରି ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଏଠୁ ତମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁହାରି ଶୁଣ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଗୁହାରି ଶୁଣ ଦୀନବନ୍ଧୁ জীবন জঞ্জাল নিজে মনে বিকান্ধে আশা বাড়ি হবাই তুম কলড়ি বিরাহি জীবন জঞ্জাল নিজে মনে বিকান্ধে আশা বাড়ি হবাই তুম কলড়ি বিরাহি যেতে দেখা আছে সব দেই দিও মতে যেতে দেখা আছে সব দেই দিও মতে যেতে কষ্ট আছে সব দেই দিও মতে হাসে মো পাছে